सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पंचांगम अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः वर्षा ऋतुः आषाढमासस्य शुक्लपक्षतृतीया तिथिः भृगुवासरश्च चुकाब्द अष्टाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् त्रयशीत्यधिक-द्विसहस्रं जुलै मासस्य तृतीया तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभोपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ଯଜ୍ଞାଦି ଯାହା ଯେ କରଇ ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଭାବୁଥାଇ ନଥାଇ ଭକତି ତହିଁରେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଦମ୍ଭ ଭରେ।